नमस्कार ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्त को स्वागत। निजर घर को सुंदर रखिबार इच्छा प्राय सभ्य भितर रही थाए। सेथिपाई समस्ते क्षुद्र क्षुद्र जिनिस को भी आनिकी निज घर विभिन्न स्थान रे रखती जेमिति कि घर सुंदर देखा जिवो। तेबे एमिति किछि फोटो रही एमिति किछि चित्र रही जहाकू घर लगेले घर कांथरे लगाइले से वास्तु दोष को दूर करि थाए एवं एमिति भी किछि फोटो रही जहाकू लगेले घरे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। सेथिपाई वास्तु शास्त्र अनुजाई प्रत्येक वस्तुर निजर महत्व रही। जदि आपण माने भी निजर गृह रे शांति चाहती एवं निजर भाग्य रे परिवर्तन चाहती तेबे एही वीडियो रे आगु मु जो सब फोटो विषय कहबी जो सब चित्र विषय कहबी जहाँकि वास्तुशास्त्र संगृहित होइछि एवं ताकू केउ दिगरे लगाइबे से विषय रे भी कहबी। तेणु वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत निश्चय शुणिबे। वास्तुशास्त्र रे वास्तु दोष को दूर करिया पाई चित्रर प्रयोग करा जाई परिबो ए विषय रे कुहा जाइछि। घर को सजाइबा पाई आपण एमिति रे भी विभिन्न स्थान रे विभिन्न फोटो को लगाई थांती। तेबे हे फोटो लगेबार किछिटा सावधान भी आपन को रखिया को पड़िबो जेमिति घरे वास्तु दोष उत्पन्न न हेबो। वास्तु दोष को फोटो माध्यम रे दूर भी करा जाई परिबो। जदि आपण निजर घरर शयन कक्ष रे रोषेई घरे अथवा अतिथि गृह रे नकारात्मक फोटो चित्र सब लगेई देबे तेबे से आपण को नकारात्मक प्रभाव देखैबो। तेणु ताकू तुरंत से जगह हटई दियंतु। तेबे केउ सब प्रकार फोटो नकारात्मक शक्ति को बढ़ाई थाए से विषय रे मुई वीडियो रे कहबी। तेबे आसंतु जानिबा घरर केउ दिगरे केउ फोटो को लगाइबा उचित। महाभारत युद्धर चित्र वास्तुशास्त्र कही थाए महाभारत युद्धर चित्र घरे लगाइबा आदौ शुभ नुहे। एथिरे घरे क्लेश दुखरे वृद्धि हुए कारण महाभारत युद्ध पारिवारिक झगड़ार आरंभ होइतिला। महाभारत युद्धर अनेक चित्र रही अछि किंतु एही युद्धर चित्र निज घरे रखंतु नाही। यह घर पाई अशुभ। जदि एही चित्र आपणक घरे अछि तेबे याकू तुरंत से जगार दूर कर दियंतु। कुरुक्षेत्र मध्य श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देउथिबार जो फोटो रही ताहा घर पाई अत्यंत शुभ। एही चित्र बारंबार आपणक सामना को आसीबा द्वारा आपणक भितर अज्ञानता केबे हेले वृद्धि हेबो नाही। तेणु यह घरे जदि नाही तेबे याकू घर को आणंतु एवं निजर ड्राइंग रूम रे लगांतु। देखिबे यार सकारात्मक प्रभाव आपण देखिबा को पाइबे। जदि आपणक गृह रे कली झगड़ा सब बेले लागी रहुची तेबे घरर पूर्व कांथरे गोटे खुशी परिवार फोटो आणंतु फोटोटे लगांतु जेमिति कि सेई फोटो रे गोटे परिवार चित्र थिबो एवं सेई परिवार रे समस्ते खुशी रे थिबे समस्ते सुख रे थिबे। सेई भलिया फोटो जदि आपण माने लगेइबे निज ड्राइंग रूम रे लगेइबे एवं एमिति जगह रे लगेइबे जोठी कि बारंबार जिबा आसीबा समय समस्तଙ୍କର नजर पड़ुथिबो तेबे देखिबे घरे केबे हेले झगड़ा हेबो नाही। घरे समस्ते भल रहिबे। एबे हिंसक बा जंगली पशु मानकर चित्र जदि एही चित्र आपणकर घरे अछि तेबे याकू तुरंत ता जगारु हटई दियंतु। एही चित्र घर पई शुभ नुहे। एही चित्र उपरे बारंबार जदि आपणकर नजर पड़े तेबे आपणक स्वभाव भी हिंसात्मक होई जिवो। आपणकर स्वभाव अति उग्र स्वभाव होई जिवो। तेणु कौनसी पशुंकर चित्र कदापि निजर गृह रे रखंतु नाही। यह घर पई शुभ नुहे। निज जीवन रे आपण जदि उन्नति चाहुचंती निज जीवन रे सफलता चाहुचंती तेबे समुद्र तट रे दौड़ुथिबा 7 गोटी घोड़ा एही फोटो निजर गृह रे लगांतु। एही फोटो पूर्व कांथरे आपण लगांतु। घोड़ा मानकर फोटो प्राय व्यापार संस्था एवं कार्यालय रे लगा जाए। यह सेथिपाई शुभ। बहुत लोक निजर घरे काक्टस एवं कंटायुक्त वृक्षर फोटो रखि थांती। कंटायुक्त वृक्षर फोटो को तो दूर रे थाउ कंटा जातीय वृक्ष भी घरे रखिबा आदौ शुभ नुहे। एही फोटो घर पाई अत्यंत अशुभ। एथिरु नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होती एवं परिवार मध्यरे मत पार्थक्य देखा जाए मनमालिन्य देखा जाए। ता सहित घरे कंटायुक्त वृक्ष रहिबा अनुचित। तेणु यही सब प्रकार फोटो एवं यही सब वृक्ष को निज घरे रखिबे नहीं।
ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ, ପର୍ବତ କିମ୍ବା ବଂଶୀର ଫଟୋ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଚିତ୍ର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଚିତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଫଟୋ ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଲଗାଇବେ। କିଛି ଘରମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଘରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମନରେ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଫଟୋ ଘରେ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଘରେ ଏମିତି ଫଟୋ ରଖିବେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବନା ଏବଂ ଭଲ ବିଚାରଧାରାର ବିକାଶ ହେବ। ନିଜର ଘରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଜର ଘରେ ହଂସର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରର କୌଣସି ବି କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଶସ୍ୟ ତଥା ଧାନର ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାନ୍ତି, ଧାନ ବୃକ୍ଷର ଫଟୋ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଶସ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଘରର ଉତ୍ତର କାନ୍ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା କୁବେର ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଘରେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ ବିଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ସବୁବେଳେ ହାନି ହେବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ଭସେଇ ଦେବେ, ପ୍ରବାହମାନ କରିଦେବେ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଫଟୋରେ ଘରକୁ କଦାପି ସଜାଇବେ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଫଟୋ କେବଳ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଫଟୋ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କଦାପି ରଖିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜର ଘରେ ଏବଂ ଅଫିସରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଫଟୋ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ତାର ପଢ଼ା ଘରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ବେଦବ୍ୟାସ ଋଷି କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କୌଣସି ପିଲାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ପଢ଼ା ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତାର ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯେପରି ରହିବ ଏବଂ ଫଟୋ ବି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ହିଁ ଲଗାଇବେ। ପିଲାର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ କଲମ, ବୀଣା, ହଂସ ଏବଂ ଶୁଆ ଏମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଘରର ମୃତ ମଣିଷଙ୍କର ଫଟୋ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ କିମ୍ବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତା ସହ ମୃତ ମଣିଷଙ୍କର ଫଟୋ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ରଖିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଶୁଭ ରହିଛି, ତେବେ ନିଜର ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଗଣପତିଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୁଭ ଲାଭ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଘରଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରହିବ। ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖରେ, ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଫଟୋ କେବେ ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ। ଦେବୀ ଦେବତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତିକି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଘରେ କେବେ ହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଫଟୋ, ନକାରାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ ଆଣି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏତିକି କଥାର ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ
आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए तेबे भिडियो को लाइक निश्चय करंतु एवं सांग मानक सह शेयर निश्चय करंतु। धन्यवाद।